rows. First is the data set, data cleaning and processing. First, we do to data set, create a message sheet. So, ato ra ni siya ipang copy. So, to sa ako na siya gikopy na ako siya daan kay para mabutang di na ta magdugay. Nakopy na which is phone. Then ang first exercise, create clean name column. Clean name. So ang ibutang lang natin na formula is kani. So nakabutang mo na siya sa A3, so ato ni i-change to A2. A2. Just lang yun nato. So na-plaster na, nabantayan ninyo, naka-plaster ang may kilig kay clean name nato. Gigamitan na tag proper, tapos stream. Copy lang nato. So mana na, nanga-plaster na po ilang name. So ang second exercise is handle missing data. Email check daw, create tag column. Copy lang yun nato kay project na madugay. Highlight B, email check. So ang formula is kani. So nakabutang siya na missing email kay ang column na nakuha nato is G3, so ato lang na i-change. Ibutang nato B2. So na-valid na siya kay naman siya email, so copy na to. So na missing email ni siya diri kay wala man na yung mga email. Kabantay wala email, so missing email ang nakabutang. So we go to standardizing categories, nested if or ifs. So pinakauna na is create clean status column. So ano na, ang ato formula is kani, butang na to, copy. So i-delete na to kay dili mo ang na-copy. Let's go. Done. So nakabutang siya complete. Basta done daw ang nakabutang kani mga mali agag may mga letter. Basta done lang ang nakabutang, ibutang na siya complete. So copy na to. Nabutang ni siya cancelled diri kay cancelled man ang nakabutang diri Siya raman isa, so cancelled lang pod siya. Then text to column. Ang exercise for is text to column data processing. So select full name, tapos go to data, text to column, tapos delimitate check space, then split din natin to first to last name. So kuha na to full name. Go to data to text column. So data, text column. Ito lang na to. Lang. Data, then text column. Then delimited. So next, space, check na. Next, tapos finish. So is yes din na to. Mas-split na siya. I-change na lang nato nig first name. Tapos last name. Okay. Nabuhat na nato. So removing duplicates. I-copy na to 2 to 3 rows. Place name at the bottom. Select the entire data sheet. Tapos go to data. Tapos remove duplicates. Tapos check all columns and okay. So copy lang nato assisted direct.
nato dire. So nan siya duplicate ang data. So ato ni siya i-highlight tanan. Then go to data tapos highlight duplicates, then remove duplicates ta. Then ang nakabutang is 3 duplicates are found. 5 unique values will be left after delete. So remove deletes na to. So ang nabilin is kato na lang ang ato gibuhat kanina kay na-remove ba ang duplicates. Tapos exercise 6, joins with VLOOK or XLOOKUP. So create new sheet, mani ato ibutang. So create ang new sheet pricing. Butang na to pricing. And then ato lang ni copy para di na ta magkuha og data lain. Gihimo-himo. So nana, copy na. Ang tablet there is 300, phone is at 100, and charger is 25. So create cost column back to the main sheet. So i-pull din nato dato din koan. So yan cost, butang na to cost. Na nakabutang na column. So ang formula nato gamiton para ma-full is VLOOK. So ato ni copy. Copy. Then butang na paste. Di man siya makuan kay naka mali ang gigamit na kani na column row. So asa ibutang product name, so D2. There ta gikan kay subject dire. Sorry, mali ang kuan. Ito na to. So na. Mali ra to ang pagbutang. Ito na to. Copy lang yun na to. So mana na siya. 800 ang phone kay nakabutang 100 sa pricing na ang phone is 800. So ang tablet is 300. Tara nakabutang 300 tablet. So 25 din ang charger and same. And that's all for all the activity, the exercise here in activity 3.